Voilà, président Irga Nikenba Nirgan Furgan Fondogo Dr. Sogel Kokela Mega, Honsuba Irka Radio Sigida Konga Irkulkane, Halma Hinka Shellen Shenne Dume Kula, Shanda Kango Kwera Zaman da Harimoru Kalayo. Donc Honsuba Irka Hanjina Kandirga Bayer Mani Hafu Bandaga, Amantikala Sanda Konkonsha Kante Sonyoda, Konkonsha Kante Kanti Vota, Nga premier tour Kante, Ate Shendera, Virchila Lagone. Nda haka ngate shende boben me irwane hino jina bora kanti premier ministre a berendi kando wircho ndaga bore di wala shidi vota honde getenti donc vota mo irdi kan atendi mandila kalo hay kanni de wodi la kan hin kato nandi iranga jarke do hanjina to radio sigida kunka bore kanga hanga jara shukuliga bayifo ay gifo ay ganga bani armaro wo kiga ba bori mala sabu ngati shanno wo kan fata premier ministre mignora kanenda wircho ka wala mana ka kunge nge election iti ndanna barmi ngal mana tinda bori ge wirchi wali shi wirchi ndiga bu wali shi bukali mire election iti bor kul kanga la sabu kul ga kan hini kanga goy la boyze nafara kanga goy labo mako jini nga jina bora shanno cin ka fatta mignora nda labu foyenno hanni kul jama ga fatta kani ma gari ka premier ministre amma bambare ne shenni zafon halamma i fatta kare izamera kulma be nyango mignora mara bubu si se na wo har nga banda ga cinno nga président hunde kakar ibeka 25 mars 2020 discours kanati année élection e kalimati ba kan konra viruso vircho gono ka élection e mate za dialogue national nga ka wajibi ngiga hanni subari na shinni har anay dor hansake dor shanno kanati ay na video fote kambori kuldi am cinne na harara ay ne hino wo kangir bon nda bori la sabu ngati goyo ngashanno igina ga tari ihin kanto iga bori kenandi ihin zanto ishwan goyen nanawi kudancalla borga di farki shukula labor guna president o shanno kana har kane dialogue no kane election yimati ay ne tari no borshine president ga tari me nda tari ne takafu atla su bor mahar bori mu fahamashi machi she ne tari no élection est matée avant 2 mai 2020 za mois de juin 2019 kiga tonton député mandawga ngari na hantum kadda sera kanti voto ngema hinkite za insécurité barano hinkanto ngema dabar kutte ngemite nenda 2 mai 2020 donc manti dialogue ka décider dialogue yin hakade ka bori manipuler ka hantum manyiga yaddaga ishi ha gori mana yadda ga parce dialogue barakan kara kul dan na bor zanguza wiya ga kul gouverneur inda préfet inda sous-préfet inda ministre inda ngay parti ngay no ki désigne ngay ki mawino donc manti bore no kan ka ha gouvernement kakawu donc ha kul kan gouvernement hantum kuli na ngay yadda ga donc tari jina ki mana dialogue ka kata election yi mate tari no ihin kanto bore kan ka dialogue hannin kigati hannin coronavirus shino mo zaro ndan ni marga ki ha coronavirus go malira est ce que warga yaddo voto e mate bukush yaddo donc bera kan dialogue bori na damiga wodi ni ka kaza ka bori zamba in zanto ngati dialogue ndan na dialogue tira wuci kan fatara hannin langa bi kanin matari dialogue mana election al wajibandi président dialogue kane hakana al wajib président ngata man labo sécurité ma yekata bori ma dubani labo soje mako nun kula administration mako labo kula dans le premier trimestre 2020 handu hinza gamora bani makala bor woni na wajibandi président ina wajibandi mo am condition e kul c'est-à-dire labo ma yey administration mako soje ma willi condition e kul ma réuni kanga hinka election ite woni na wajibandagi nenda na condition ite watidin
aga hankana ba mai election iti wo ka fata dialogo kadda sira kani kaka tariki bere kane dialogo kanimate wo shi ni matari shanna yake gi har kullum bore biga koyi guno zage shi tarigo ago manti opposant kanga tarihi no bore ha kul kayna har kulci mino ga dalilo ma bari kone donc wo shi ni tari shi ni nakaka har wonu kan ski dor amma haya hinkanto kan ne dor aga himaka wad dor ay ga baga bore ku dor ngati gouvernement hunde ka ha goro ane conseil de défense na décision kanti labo bor kul shikara ngema frontière ku dabu irman to jirbi hinka kana avion hun labu yalla kala bore ga wirti hakatande labor hanu ka avion ka ine malize no kango tare ngaro ngi katande ayni shi wal bashar wo ga bodi parce que labo izi shande gi ga ngai gouvernement ngi ma ko kata men di katande labi kula wuki gate bore kan hun labere kala wircugo ima konde hotel wala nungu fu ima jirbiyanti halima be kan wircu shigi mi tangi makoy mi manate malira igi ha ko hotel zahandi ma bore damara ine milliard iddu nda million zangu hin zangano ngena vote ka dan ka wircu tanga mi manate ina bore nangi ko koyrare no wircu sey koyrare hanu kan wircu sey ziga tugu halati la sugi kaka har aywa nun kala war bayate hunde war mo vote wannan makano labu fa ngay president yi vota a shintingi na kendi labu fa la ngay constitution o vota a shintingi na kendi labu fa l'élection ina premier tour oti tour jina inati hinkantu ina kendi mali hinna dunya kula ngano president nga permission maka hakika ne borshi nda warga burci nda warga bu hakul kanga duwar kali mir voto ite wo inaga hinde shinka danga yaga wushi shelanga ga baye yago wani dor yana yadda ga nda mali nda opposant nda on politique kunna ga danga ga hunde shi danga ga suba shenino wodin shene wirto ndirku shati a hansa ka hasaru te labor inamma ngari am sha hasaru bo wati labor nga responsabilité jina ibe kan nga gouvernement gago subi gi ha suba woti ha ke dia voto wira wo shage hundi nga taka kulka mana tene ay ba bori mi fahama shi na harmo bori ma dunga lakalo fondo go asheria dumma ke kanga hogende konko shay na habari katre ha banda ki berandi kangira habar teke kanga te bonse habar teke wen kamatti hino wani irshi koy hakanga te vota do geira aywa nda hakanga te konko sha hunde ku bi hinkanto kan shirgana deuxième tour nda shendo kanga har son wircho mogo ko yara manni lakalo de na hakanga karashi no nda waddi cour constitutionnel bari ne war mashkuy ngey kulte go tuudin sinon taka fonda ngewi ga maski am dange ngey ni ne dange minyiga imane war mashkuy wirki berange gouvernement hundi rimmi cebe president dange ministre cour maski am bariga bangay conseil des ministres ci char marga kati bor folla kawi ngey no mane kala bori makoy votaw dogere ina te premier tour oga deuxième tour mi ga kataga kane bore mako ngay votawi dogere donc woma chaba de bore shikanti la boyze bano la boyze nafa la boyze hundo amanti ngay problème ngay bon de nda wokanga kan ngay she wokanga kan ngay bina shenda wokanga ga baga parce que ngay problème kuti madu député en tari bonga drogo neraki bor wike mouvement armé terroriste bore ki ga bagi zai alman ko ni makaka ngai boraji mako ida assemblée ri mane wedi nomu goy mali zai manyoga imakaka constitution o barmi hakaka mali hasara wo dem fondari da manti wodin wo ki goni gate iga zuru boriga president on danga ministre ci charsuwe cour constitutionnel war mashika wo hinna ga himaka chabi she kante le sunga shimi mateo amma ngabe hakul kan tari borwa halashintin tarira hankul ko mana ka indi ku taro shi benu sinon voto ba voto ndawa ni guna résultat en kan cour constitutionnel ni harbi nda laburi go kango yoga tenda fonda election e kulimi himaki kanu atenera mali 97 election ini seyu taka fondi gi hinkane mali rahu nun kala ngabe matari ga no taman sayen war mu fahmi shi guna za mali shintin ka parti bobandi 1992 borahin na kanga koy voter dana bora zanguza bora hinanga vote nga shiga ne taux de participation bora zangu ndana zanguza kul
1992 bora warank cindi fo ngayno hakoy voté 1997 bora zangu kul bora warank cindi hinka ngay hakoy voté 2002 bora zangu kul bora warank cindi hinza ngayno hakoy votar 2007 bora zangu kul bora waranza cindi hinza ka voté woti hano kam bani go labora voto yiga tenda fonda taka fonda yiga kaka ne hozaru kan wangu go labora bora yiga cer wi soje hundi mi wi hini shinun kula taka fonda yiga kaka ne kan ho 2020 bora zangu kul bora waranza cindi gunga ka voté c'est-à-dire bora hinna kan voté har yiga bisa bora kan voté jire kul kala bani bor ku kan ga la sabu kamanti babor kan ga hari hande ni ne aga fam kanti wo tarino kur conscience o yaddaga mu donc wono mo war keba kanti hino kan girbon zamba tari iza fututari nga derigo woshe gane labo nasari manashi ino oligarchi woti bor gureizen kan na hino communauté labo ze kone ina labo ze almano community kone ina ngay sorha community kone hakiga ba deni gati hino cina bar mali bon hozar woshe ne kala mali ze makenge bonche nda wircho wo ben bori makenge bonche kangay bon indépendance imachechi za ho takakan bori ne tirshi ajasa hanu kan indépendance shi mali witi hay kan shagi hindi ne yana yaddange hay wiga ay gi har mo zari kul bori maduka fam za hay gono kirwe ga fahmishe bori fahmishe par exemple chiffre ke ni no warse za 92 haka son bor kuma ni la sabu maliro agay no ki calculer ko archiver ki katre ka chaba malian e se kanti matari mante miyo de rega shalam donc hino wo kan wannan har taki wanji war makoy wo privé war makoy cour constitutionnel wodi no mangen cimi ko no ma chaba borishi zari kul kan bisa kul ko na makata hay fo kan ga bori fahamandi kanti manti labushi gagu. Ok, donc monsieur le président Dr Sogel Kokela Maïga irdika wirchilala o kangaka mali hinono fonde en sambu kan surgane état d'urgence couvre-feu don danna couvre-feu o gona sonyoda agomaten da takafute yankan gona ga bora kulbine mari cintini la kol wedi misir son état d'urgence da couvre-feu no wi kul da hininite nda nita da fonda hay hennayen nda walla sabu ba jira wi mi dabu ka population o sécurité o assuré labi kula gouvernement o naka décision o za iti Arabie Saoudite iti Kuwait iti Irak iti Iran iti Algérie iti Égypte iti Mauritanie iti Maroc iti Tunisie Sénégal Burkina Niger alsilami labi kula hino ngano ka décision za kanti jiro madaba iko afahamande alfagenda almamiyanshi maliri man wodintewo cinni nahar ine alfaga hunde no mako di cera wala jiro yiga daba wali shi daba c'est o alfaga no population sécurité man alfaga no alfaga go ngata mo bori jingarandi wosi alfaga i konda hunde kiga na shi ho conseil islamique igoni ga ferso alimama jare ne bori mo ko jingar jare ni ma gor halawir ciomo bangi batilla bori igene ngashi ko jiro wira parce que hino mana nga goyoti imanate ma cinshi inka humbur indangay ne jiro i madaba alfaga damane wati election shiti donc wo humbura comme election yi gabaga kabisa mali ngi hundo woshi wanji ka chinois so woshi mesure kiniza état d'urgence nda couvre-feu ndini har nda bonni la sabu gabori metaka kandi go mati ashi fondaro est-ce que mi me kabaranda fondi mo bori kar wali mo bori la jabo wala haya ke ga mari ga har arajo pila kimma nordi boriga wi shinda fondi mati wodi banda est-ce que viruso konara viruso est-ce que ma direct jin her kabisa zari her kala kunni go ngara shi draw donc da bori ho yiga dire cella tak fondi ka kan ci jin her bori mo shi dire cella nungay kan shi bori igi hinki dabu ci jinon da zaro iga ne bori mashi koy bare nda hayre iga be ha kan ga te bare da zari here
ndini dabu ci jihar ya pas de problème mi ma koy bari kar wala takafuta ke ga digate ishinda fondo kulimate wodil ihin kanto ngati labay kunna mesure yanza labay kul kangir jiroyi madaba couvre-feu ndina tiga tenda fonda jirawi hanu ka hino ni jiroyi madaba alfaga kanko jire dabu hino hakwana jira daba na alfaga dana katri wonu hini gati ama fahamandi kanti ngo hunde banu ndanga bori kan ka kingar banu shigati labay kulfata ka mesure yanza ina kashize nan ina milliard na milliard yanza kanenga ngo gidan ka bori faba labay kutte ka ben irshima mali bori jindu ashibe hakalli ashibe makusha kusha ashibe hawruni ga hina ashibe bitani ga hina ashibe fakko hini ga te bor kushibe hakalli go kala bi kalli ka fatta ci jim président o ka nga shinya har ane milliard sangu iddu ngano ngay ga katri ka bori faba labay cindera milliard jember fu milliard jember hinga milliard jember hinza milliard jember wegu labay kango mali jaroga manti nasari labay hin kanto ini har zaho mali ti dernier hin zanto son kini har mo bori man fam habu benshi amma wodi borga fama se président o discours shinka hay kulu har borish amma ne comme bore no kan shi kimi hari matari igi za futu tariti iga bori zamba iga bori lakalizi woshe hakul kin hanane shaga wo shaga hinde ne kalid mo gor halid ma di jirbi ya fo jirbi ya hin kanenda handufu irga di wala hay kani har kimi no wala tariyan zanga shenne kiga don ki har kunan mati tari wo shaga hinde bino man kaniga sinon di hin kita ga boriwo. Monsieur le Président, Dr. Shogel Kokela Megani Kanongoga, Kagarirga Kakatwaga, Irgedi Kanganda for un President Inange Banawino, Yeka Talke Fabanda Ngaya, da Borikinange Goye Hasara. Chinti Misokane de Audin Shan Mali President Shanore Chijinga discours. Chijina Iman Hai Bobayahar, Wadani Nahar, peut-être j'ai été en avance. Noro Hinakane Hinoga Katre Kaka Bori Faba, Maliwano Hakachan de Labe Kulwan. Inkato labay cindera inama di hinono mo koy bori faba mali de deri di gouvernement ka kanga kabo salli kane bori ma sarganga mali deri di wodi amma hay kuli shanda ngati bore no kanani shiga hay kina nge gite ashibe gite wali shite imana tarki har mesure no kanga kacca amma ndinite abayada woshe ne kalin majirbi ya fo jirbi ya hinka batu halako handufu halima di wokina har cimino wala tarino za shenni kulki be kara akul tarino sonda akul kati tari woshe aga hinde shinane président docteur Sogel Kokela Mega irgani fondo we hala son irga bayir mani ha irwane parti bero kan sirgane IRD kangate hino wacce ngamo hino wacce kul kan tonton charga ngai wane jina borbero kanti honorable Smaila Cissé ngamo boren dika derendir se za hando jirbo ran cindigo akan vota ga hima kakata hando hundal marora mali hino selen kay nakata mahamma wodin kuddan shenera handi haka hu irmana matangal habar man wodin al habaro war kan gonda al habaro lor kan ngi kaselen irse eddikina commission fo modan kina Ousmane Isifi Mega premier ministre zena ina don commission wodin jina bortarara kanta ga kuy iga kaka dabarte kanga to Sumaila manangandi ere kadi war commission bori wari akwai Mahmoud Dikodo man lakkalo wala alhabari kan hen ki no irshi wadi so Sumaila dieno hay jina kan ni dorara ngata hanu kini di hundi ngala mali jina boraka ka shiran television wara ibeka ba Sumaila ma nga kamana fatta minyora hawdi hans ka bori dora ni dora na mali ngi kul dor yin kanto gouvernement hunde ma shanno har yirbi taci ni nante halika kar hanu kina har banda gi nange no commission dam kanina premier ministre jena ilbera Ousmane Isifi nanga ni danjina portrait amma hala hon zaro irmana dal habar kanti décret o kanga nomination ote décret o din signa ga to jirbi wuccindi ya hon zaro décret o mana signé décret o binan da mana signé kula shinde lingi hino her kanda ga goyotew in zanton gati son boreki di takaw ndan la sabula be kula borfo wali hinka kini tan
no hino service ga kuy i interroger ki ha source d'information jinawi sumay la bari kanini tan ndamanti nyafunke sebe o kanni ha irmana di wala hino no bore en samba kuy ha hala son wala cinti takawi kanti weti ndanna hay kuddan carga iga han sigir humburandi sonda wose ba hazori na conference fote ka ceba kanti irge himaka ne hinoshe kanti taka kanda goyo gona ga tagir humburandi irga ba goyo matanda fonda amma irga bai goyno kan shenni shi maka bobar amma hay kigi te kulgi himaka fahmi she parce que honzaro borsi be nun kala sumay lago irshi be bore kan konago irshi be haya kiga baga donc inne kala bora kuma calno ka wodi ndata haya kan shirkuyi mahmud dikodo ama garirshi inna shaka ga hina mati inna delegation tan kan hima ko nyoro shirifo damondo hakuy dia ama garirshi zango ngati dinna jina boro jina kan sumay la chanwar hanuki sumay la di hunde le 25 le 27 nga wazora a wazu a gara kanti sumay la matan ane hunde kanti labo jina bora ibe ka kan nanga shanuti le 25 kaman sumay la mawara ne wudi shi makate labora donc wodil go bor bere kul ika URD do ka gari shi mali bor bere kul kan gari diplomate parti société civile famille fondatrice bor kul kul donc bor goni ga gara son bor goni ga gara pour kir ko sumay la amay katanda bani shenni korora cinta kan ngin ka to nde rene ha kuddo ko ngaddu nya kan gata ka bande okay gaba bore mu fahama shi ngati shanda kalil labogo ay na harci fu ay na harci hinka ay na harci hinze ga yaga kuini mali in ka labo zamba labo jina bore ka labo zamba wodin ce boba ne na firti ka fahamandi borish zamba jina ngati mali larme kanina kairi zamba hinkanto ngati bore kango hinoro hu jiriya nika noru kulki na wiri mali labo ze gamanyoga assemblée na vota na nishi noru kuli nanga iman wangu jine henandi soja bina tanka mana du wangu jina shinka wangu illa bom hansa ga biri tanki mana helicopter da avion de ki ni soje shi wangu shinka don wuti zamba hinkanto zamba hinzanto ngati bore kanga ba mali ma fersa ngai sako ngano hino ga ba magorandi vota way kanga warga diga gabi mate bore ga wirci tari ga ta kul ishati kala ngai madu député en kan maka sharia kanga labo firshi makondi ma voti imi labo hasari matir ko wosi ga ba mali ngai makinga chawi ay gani shi résistance patriotique et démocratique wuti bore makinga chawi manenge shi hino kan gona ga tari aga zamba aga moral manunga ashi labocin har mate kan bore makimin ngi sheddaga suwa hino manga tego taka barmi kala bucin da fonda wala bore mana sham ko katunga ibu nda bore mana woti labo ga hasara bore gorganda nda hasara ka ben subu bor kuma ka goranga manen da ninka be wodinti koyo kallego ay ga bore fahamandi haykigi tugu bore par exemple nda waddi votawi taux de participation kay ko enquête yente ha ko archive firki 4 nden kama no fahamandi ka bori media bori shi kaka be kan tari nigo me wo kaka ceba kan taro fatta zari ke so bori be kan tari nigo donc woti te goyo kallego ay gal barkadam bori kulshi nda konra virus o wircho ben nda malenge ni ma fatta bor kuma shi goranga godo bora kuma fatta kan nge shedda taka kan ta koy goni mate han kan wodin te kulwa ga di barme ga te labor donc woti hay ke bayi har e ga gara sigida kunka bori kan nga jara shi kul ga gara malien kul si gal gara labuzi kul si kom kat laboranda bani Fondogo monsieur le président Tergani Fondogo merci voilà oui ça